12, 13 years he's been helping myself, Pastor Willie, and also my wife. Ya, karena untuk 12 tahun terakhir ini Pak Heri menolong saya dengan istri saya untuk pelayanan di sini. To be able to do what God has put in our hearts over here in Sulawesi. Ya, dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kami buat daerah ini. Thank you, worship team, for leading us before the throne of grace. Terima kasih untuk pemimpin pujian luar biasa membawa kita ke hadirat Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Hallelujah. Yesus. Tonight, I'd like to share with you one of the key messages that is in my heart. Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara. And if you have your Bible, Kalau saudara punya Alkitab, you can turn to Leviticus chapter 6. Kita buka di dalam Imamat 6. And we're going to read from verse 8 to 13. Kita akan baca dari ayat 8 sampai dengan 13. It would be good if we all can read together. Adalah baik kalau kita bisa baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama ya, ayat 8. 3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezja semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping meja mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian yang lain, lalu membawa api itu keluar perkemahan ke tempat tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Okay, this was the instruction that God gave to Moses. Firman Tuhan ini diperintahkan, disampaikan kepada Musa To instruct the priest untuk menyuruh imam besar. what happened when the fire comes as they offer the sacrifice for the first time in dedication of the tabernacle to the Lord. Ya, dan apa yang akan terjadi ketika korban bakaran itu dipersembahkan dan bagaimana kuasa Allah turun. Firstly, the fire must be kept burning. Pertama yaitu api itu harus tetap menyala. And in verse 12 it tells us again, it must be kept burning and it must not go out. Ya, jadi api itu tetap menyala, tidak boleh padam. And then verse 13 says, it must be kept burning in water continuously. It must not go out. Ya, jadi api itu tidak boleh padam, dia terus menyala dan terus menerus menyala. Because this fire is going to come from God. Karena api itu datang dari Tuhan. And when it comes and consumes the sacrifice, Dan ketika itu datang dan melalap korban bakaran itu, it indicates the acceptance of the sacrifice by God. nah itu korban itu diterima oleh Tuhan. The fire that will be there burning will represent the presence of God in their midst. Ya, jadi api itu tetap menyala agar hadirat Allah itu tetap ada. This fire on the altar will be used to light the golden candlesticks and the altar of incense in the inner court of the tabernacle. Ya, jadi api itu harus tetap menyala berada di ruang maha suci. And the day when the high priest goes into the holy of holies, when he carried incense, he carries the fire on the incense pot to go in to meet with God. Ya, jadi ketika imam besar itu datang, dia masuk ke ruang maha kudus membawa kemenyan dan api kudus itu, maka dia bisa masuk ke dalam tempat maha So you kudus. see the fire on the outside of the court, the inner court, and in the holy of holies. Ya, jadi kita lihat ya, api itu ada di pelataran, kemudian di luar ruangan kudus, kemudian masuk di ruang maha kudus. You may be asking, why are we talking about this tonight? Because we don't do
tabernacle form of worship. Ya, mungkin saudara bertanya malam hari ini mengapa saya membicarakan hal ini, karena kita tidak lagi melakukan seperti apa yang terjadi di masa lalu, yaitu melalui tabernakel. But the scripture taught us this, is that what God does in the past is a representation of what He's going to do in the future. Ya, karena Tuhan katakan apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu itu untuk menggambarkan apa yang akan Dia kerjakan di masa yang akan datang. The scripture says it's the shadow of things to come. Karena itu merupakan bayangan yang akan datang. Shadow of a superior things that is yet to come. Ya, bayangan yang superior yang akan datang. Going to the New Testament, Masuk dalam perjanjian baru, when John Baptist came upon the scene, ketika Yohanes Pembaptis datang, he introduced Jesus in two ways. dia memperkenalkan Yesus dengan dua cara. You know, when we introduce somebody important, we always mention the important things that he's going to do or he has done. Ya, jadi kalau kita memperkenalkan seorang yang sangat penting, nah kita akan memperkenalkan apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia kerjakan. When he saw Jesus coming to the river Jordan to be baptized, Ketika dia melihat Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis, he says, "Behold, the Lamb of God who will take away the sins of the world." lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut semua dosa umat manusia. We know that that's going to happen on the cross of Calvary. Ya, kita tahu hal ini terjadi ketika Yesus harus mati di kayu salib di Kalvari. But there's another one that introduction that he gave, talk about Jesus. Nah, dan ada hal yang kedua yang dia berbicara tentang Yesus. He said, "He is the one who will baptize us with the Holy Spirit and with fire." Dialah seorang yang akan membaptis engkau dengan air dan dengan api. You see, Jesus didn't come to die on the cross just to give us salvation and eternal life. Nah, ya, jadi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kita keselamatan, kehidupan yang kekal, But it is in the heart of God the Father that the new covenant will be, the Spirit will also come and live in His heart, the hearts of His children. ya, jadi dia dikatakan bahwa Tuhan juga akan menaruh rohnya ke dalam hati anak-anaknya. So that we will be, the Word of God will be written upon our hearts. Jadi firman itu akan tertulis di dalam hati kita, The Spirit will guide, Holy Spirit will guide us in all truth. dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. He also will empower us by His grace to do the works of God. Sehingga juga memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. In John chapter 14, Di dalam Yohanes 14, Jesus told the disciple this. Tuhan Yesus mengatakan kepada In murid-muridnya, preparation of the disciple that He's about to go to the cross. ya, dia sampaikan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. He said, "I will ask the Father, Dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa, and I will ask Him to give you another counselor, dan aku akan minta kepada Bapa agar Dia memberikan engkau seorang penolong." What Jesus is telling the disciples is this. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya mengenai hal Say, for ini? the last 3 years, I've been walking with you all. Ya, untuk beberapa tahun terakhir ini aku sudah berjalan bersama-sama dengan I kalian. was teaching you. Aku sudah mengajarkan I kalian. was demonstrating to you the works of the Father. Aku telah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Bapa. I'm about to leave you. Aku akan meninggalkan kalian, He said, I will ask the Father, He will send you another counselor, dan aku akan minta kepada Bapa agar Dia mengirimkan kalian seorang another penolong. helper. Seorang penolong, He will come to be with you forever. Dia akan bersama-sama dengan engkau selama-lamanya. I am here with you for 3 years. But when Holy Spirit comes, He will be with you forever. Aku di sini bersama-sama dengan kalian 3 tahun, tapi Roh Kudus akan bersama dengan kalian selama-lamanya. Then He carry on in verse 17. He said, He will live with you and He will be in you. Di sini dikatakan bahwa Dia akan menuntun engkau dan Dia akan tinggal di dalam engkau Forever. selamanya. Some teaching says that God is no longer pouring out His Spirit. Ya, dan beberapa pengajaran mengatakan tidak lagi pekerjaan Roh Kudus. But Jesus said, when the Holy Spirit comes and He lives in you, He will be with you forever. Amin.
Tapi Yesus katakan ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan tinggal di hati saudara dan Dia akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. In fact, Jesus told the disciples, it is for your own good that the Holy Spirit comes. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya itu adalah baik kalau Roh Kudus itu datang. And after Jesus went to the cross, Dan ketika Yesus berada di kayu salib, crucified, ketika Dia disalib, and on the third day he rose again. dan hari yang ketiga Dia bangkit. And before he went back to the Father Dan sebelum Dia kembali kepada on Bapa, Ascension Day, pada waktu pengangkatan Dia, he told the disciples this: Dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. I am going to send you what my Father has promised. Aku akan pergi untuk mengirimkan engkau apa yang telah Bapa janjikan. Stay in the city until you have been clothed with power from on high. Tinggallah di kota ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Listen Tinggi. what Jesus said. I'm going to send to you what the Father has promised. Ya, Yesus katakan, aku akan mengirimkan kepada engkau apa yang telah Bapa janjikan. What does the Father Why did the Father promise us? Apa yang dijanjikan itu Bapa itu? Holy Spirit. Roh Kudus. That's why sometimes the Holy Spirit is known as the promise of the Father. Jadi kadang-kadang Roh Kudus itu merupakan sebagai janji Allah. And then in Acts chapter 1 verse 8, Di dalam Kisah Rasul 1 juga dikatakan, again Jesus reminded the disciples, Dia mengingatkan kepada murid-murid, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas And you will be engkau. my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Engkau akan menjadi saksiku di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. What Jesus is telling us is that to be a witness for Jesus, we need the Holy Spirit. Ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus memiliki Roh Kudus. God wants to, by His grace, empower us to be a witness for Jesus. Ya, Tuhan memberikan kita anugerah untuk memberikan kesaksian tentang That Yesus. empowerment comes through the Holy Spirit. Nah, itu hanya datang melalui Roh Kudus. Okay, let's look at Acts chapter 2. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. And we're going to read from verses 1 to 4, which we are familiar with about what happened on the day of Pentecost. Ya, ini terjadi, jadi bukan Kisah Rasul pasal 1 ayat. Itu terjadi ketika hari Pentakosta terjadi. Acts chapter 2, Kisah Para Rasul 2 verses 1 to 4. ayat 1 sampai dengan 4. Read. Oke, kita baca sama-sama ya. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah rumah mereka liga-liga seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hallelujah. So on that day when the 120 of them were gathered in the upper room, Apa yang terjadi ketika murid-murid ini sedang berada di ruangan they atas? have been waiting for the last 10 days. Ya, mereka sedang menunggu hari keturunan Roh Bible Kudus. tells us suddenly there was a blowing of a mighty rushing wind in that room. Alkitab mengatakan tiba-tiba seperti ada tiupan angin masuk ke dalam ruangan itu. It filled the house that they were in. Ya, memenuhi seluruh ruangan There itu. were like tongues of fire that came from heaven and broke up and came upon each and every one of the 120. Ya, itu seperti nyala api yang hinggap di setiap kepala orang-orang yang hadir pada waktu itu. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit gave them Ya, utterance. dan semuanya mereka berbahasa lidah sebagaimana yang ditaruhkan Roh Kudus di dalam mulut mereka. And I think there was such a commotion. There means a lot of noise. Ya, saya percaya pada waktu itu pasti sangat ribut
sekali. People around the house were wondering what is going on. Orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga berkata apa yang sedang terjadi. And then Peter stood up and told them about the promise that was given in the book of Job. Dan Paulus berdiri dan menyampaikan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam God says, I will pour my spirit upon all flesh. Dan Tuhan katakan, aku akan menaruh Roh Kudusku di atas setiap manusia. What I want you to look at is chapter 2, verse 32 and 33. Chapter 2, verse 32 and 33. Apa yang dikatakan kita buka di dalam ayat 32 dan 33. Ayat 32 dan 33 kita sama-sama baca ya. 3. Yesus inilah Kisah Para Rasul 2 tadi, ayat 32, 33 baca sama-sama ya. 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijadikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. The outpouring of the Holy Spirit Ya, mereka semua dicurahkan Roh Kudus. tells us here that it is because Jesus is alive and He is seated at the right hand of God. Ya, ini terjadi oleh karena Yesus itu hidup dan Dia sedang duduk di sebelah kanan Bapa. It's an evidence. Itu ada buktinya. And when the evidence is something you can see and you can hear, Jadi bukti itu sesuatu yang bisa kita lihat dan kita bisa dengar. a few years back, Pastor Willie and myself, we were in Java, Ya, beberapa waktu lalu ketika saya dan Pastor Willy ada di Jawa, and we were ministering in a church that was out in the paddy field. ya kami berada melayani orang-orang di gereja yang dekat dengan ladang padi. At the end of the service, we were going around ministering to the different people. Dan setelah pelayanan, kami kemudian melayani orang-orang yang lain. And I was praying for a lady because her knee was giving her problem. Saya mendoakan seorang perempuan yang punya masalah dengan lututnya. And suddenly I heard a lady was praying in English. Dan tiba-tiba saya mendengar seseorang yang berdoa dalam bahasa Inggris. It caught my attention. Dan itu menarik perhatian saya. Because in that part I started to hear the lady praying in English. Dan saya heran ya di persawahan itu seorang perempuan dia berdoa dalam bahasa Inggris. She was saying, come to the Lord and give your heart to Him. Dia katakan datang kepada Tuhan dan berikan hatimu kepada Dia. And she repeated that 2 more times. Dan dia mengulangi itu 2 kali. I heard it. Saya mendengarnya. My interpreter heard it. Pastor Willie heard it. Yang penterjemah saya dan juga Pastor Billy itu juga mendengarnya. After the service, Setelah pelayanan, our host brought this lady to us. yang menerima kami mengajak wanita ini And datang introduced her as the pastor's wife. dan mereka mengatakannya sebagai istri dari pendeta. I shook her hand. Kami jabat tangan. I spoke in English. I said, "Oh, Ibu speaks English." Ya, dan saya katakan, oh ibu bisa bahasa Inggris ya? She didn't answer me. Dia tidak jawab saya. So I repeated, "Ibu, you speak English." Ya, saya katakan dalam bahasa Inggris ya, ibu bisa bahasa Inggris ya? Now this time she looked at me with a very strange look. Dan dia menatap saya begini. Then the host told me, she doesn't speak English. Dan kemudian orang yang membawa kami ke tempat itu katakan, ibu itu tidak bisa Ibu sendiri berbicara tidak, bahasa tidak. Inggris. Oh, my hand stood up Ya, bulu kuduk saya berdiri. because she was speaking through the Holy Spirit. Amin. Karena ibu ini berbicara oleh karena And pekerjaan Holy Roh Spirit Kudus. was praying through her. Dan Roh Kudus bekerja melalui dia. Come, give your heart to the Lord. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. And then I realized, oh, this is evidence that Jesus is still on the throne. Ya, dan saya katakan kepada saya, wow, inilah sebuah bukti bahwa Yesus itu dia duduk di sebelah kanan Bapa di The surga. significance of the Pentecostal experience is not something I want it or I don't want it. No. Ya, jadi saudara, bukti dari hari Pentakosta itu sesuatu yang
Mungkin kita katakan ya saya perlu itu atau ya saya tidak perlu itu. It's the gift, the promise of the Father, the gift of the Father. Ya ini adalah janji pemberian dari Bapa. And it is for your good. That's what Jesus said. Amin. Itu untuk kebaikanmu kata Tuhan Yesus. And all of us should hunger for the Pentecostal experience. Ya marilah kita semua haus akan hari Pentakosta. I want to explore that. Why we need the Pentecostal experience. Saya mau katakan mengapa kita perlu mengalami hari Pentakosta itu. First, let me tell you that when you accept the Lord Jesus into your life, Ya, karena ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, you are no longer the same. saudara tidak seperti yang dulu Because lagi. each one of us has become a living sacrifice to God, and where the fire of God will fall upon. Amin. Ya, karena kita akan menjadi korban yang berkenaan di hadapan Tuhan dan Roh Kudus akan datang kepada kita. That's why in Romans chapter 5 verse 1 it says, present your bodies to the Lord as a living sacrifice, which is your real good and reasonable service. Ya, dan Tuhan dikatakan di dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. When you believe on the Lord Jesus, Ketika saudara percaya kepada Tuhan the Yesus, Bible tells us you are now the temple of the living God. dan saudara Alkitab mengatakan bahwa sekarang saudara adalah bait Roh Kudus. Where the Holy Spirit of fire dwells. Ketika Roh Kudus dan api itu tinggal di dalam saudara. When you believe upon the Lord Jesus, Dan ketika saudara percaya kepada the Yesus, Bible tells us in 1 Peter 2:9 that you are now a priest. dan di dalam 1 Petrus dikatakan ketika kita percaya Kristus, sekarang kita adalah menjadi imam-imam besar. Based on the Levitical scripture that we read, you are now stewarding the fire of God upon your life. Kita seperti yang kita baru bacakan tadi di imamat, bahwa kita itu yang bisa imam besar yang menyalakan api di hadapan So the Holy Tuhan. Spirit wants to live in you and with you forever. Karena dikatakan Roh Kudus ada di dalam saudara dan tinggal di dalam saudara seumur hidup atau selama-lamanya. 24 hours a day, 24 jam sehari, 7 days in a week, 7 hari seminggu. not only on Sunday. Tidak hanya hari Minggu. Monday to Saturday, no. Ya, bukan cuma hari Minggu, tapi selama 7 hari. 52 weeks in a year, year after year after year. Ya, jadi 52 hari, 52 bulan dari tahun ke tahun. Amen. And I believe that it is no coincidence that in the chapter 3, it's no coincidence in Acts chapter 3, Jadi ini tidak ada sebuah keraguan atau tanya jawab di dalam Kisah Para Rasul 3 it talks about Peter and John going to the temple ketika Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. as what they normally do as Jews. Ya, seperti biasa mereka lakukan sebagai orang Yahudi ke Bait Allah. The Bible tells us there was this crippled man that sit by the gate called Beautiful. Ya, dan ketika itu mereka melihat seorang yang lumpuh sedang duduk di pintu gerbang indah, sedang He meminta-minta. has to sit by the gate called Beautiful is because the Jewish law says nothing that is lame, blemished, crippled can go through the gate. Ya, oke, kenapa dikatakan bahwa orang lumpuh ini dia hanya berdiri di muka gerbang? Karena pada waktu itu tidak boleh orang lumpuh, orang yang pincang tidak boleh masuk ke dalam Bait Allah. He sat there begging for money as a Bahkan dikatakan dia berdiri di sana atau tidur di sana untuk meminta-minta. Peter and John came. Dan kemudian Petrus dan Yohanes datang. This man saw Peter and John coming. Orang ini memandang Yohanes dan Petrus itu sedang datang. And he was expecting, he was thinking in his mind, will they give me some money? Dan orang ini berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan dia uang. And then Peter told him, look at us. Dan Petrus katakan, lihatlah kepada kami. Oh, so he was expecting money. Wow, wah, pasti saya dapat uang. But Peter said, silver and gold we don't have. Tapi Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya. What we have, we give to you. Tapi apa yang kami punya, kami akan berikan kepada engkau. The man must be thinking, silver and gold we don't have. Jadi orang ini berpikir emas dan perak tidak punya.
What can you give to him? Nah, sekarang apa yang bisa engkau berikan kepadaku? Because you can only give away what you have. Ya karena kita hanya bisa memberikan kita ketika kita memiliki. You know what Peter and John has? Sudah tahu apa yang dimiliki Petrus dan Yohanes? They have the fire of God in them. Mereka punya api Roh Kudus di dalam hidup mereka, di dalam hati So mereka. it transformed them that this beggar is no longer the beggar they walk past. Ya, itu apa ya tertransformasi dan orang lumpuh ini bukan tidak lagi menjadi seorang pengemis, bahkan dia akan berjalan pulang. The Holy Spirit comes upon you, you will have boldness for God. Ya, ketika Roh Kudus turun kepada saudara, maka saudara akan punya keberanian. What's impossible, you see the possibility that God can do. Ya, sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin oleh karena Tuhan yang bekerja di You dalamnya. can put this beggar by the hand and pull him up, the Bible says. Ya, dan kemudian Petrus katakan dia memegang tangan orang lumpuh ini dan In the name of Jesus Christ, rise up and walk. dia mengatakan dalam nama Yesus engkau berdiri dan berjalan. The Bible tells us immediately his ankle was strengthened. Dan Alkitab mengatakan tiba-tiba kakinya itu seperti dibuangkan. And then the book says he went walking, Ya, ini Alkitab mengatakan dia berjalan, limping, melompat, praising God. dan memuji Tuhan. Walking is because now he's physically healed. Ya, dia bisa berjalan karena secara fisik sesuatu telah disembuhkan. He's leaping Ya, dia melompat-lompat. because right now he's emotionally healed. Ya, dan karena pada waktu itu secara emosi dia juga disembuhkan. He's no longer reject. He can now go through the gate Ya, conversation. dia bukan lagi seorang yang tertolak karena sekarang dia bisa masuk ke dalam bait And Allah. he's praising God Dan dia memuji-muji Tuhan. because now he is returned to a right relationship with God. Nah, sekarang dia punya hubungan yang benar dengan Bapa. He was healed physically, Dia disembuhkan secara fisik, emotionally, secara emosi, and spiritually. dan Restored. secara spirit, secara roh. Hallelujah. Amin. That's why we need the Holy Spirit. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus. There's an author, an evangelical author, who wrote a book called Forgotten God. Ya, ada seorang penulis, penginjil yang menulis buku tentang Allah yang dilupakan. And he was actually talking about Holy Spirit. Ya, di sini dia berbicara sebenarnya tentang Roh Kudus. He hasn't had the Pentecostal charismatic experience, but he felt something is missing in the church. Ya, dan ya dia seperti merasa bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam gereja. And in his mind, he wrote this, he said, God says, if he casts out demons by the Holy Spirit, the kingdom of God is upon you. Ya, dan dia berpikir bahwa ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, maka kerajaan Allah datang atas engkau. Then he said, then the enemy Satan will do one thing. Tapi musuh kita akan melakukan satu hal. He will try and take away the church eyes away from the Holy Spirit. Ya, dan apa ya, musuh itu akan seperti mengambil Roh Kudus itu di dalam kehidupan jemaat. That's why sometimes when we listen, I tell the people they meant well, but because of tradition, because of wrong teaching, they say the Holy Spirit doesn't come. It comes upon you, but there is no more power, no more miracles, no more signs and wonders. Ya, karena ya dengan pengajaran-pengajaran yang ada, kadang-kadang apa pengajaran tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu tidak ada lagi di dalam gereja. But signs and wonders is part of the gospel, is part of the good news. Tapi kuasa, mujizat, tanda-tanda itu adalah bagian daripada Injil. That's why I introduced the beginning here, is that John the Baptist said Jesus is the Lamb of God and he is the baptizer of the Holy Spirit. Itulah sebabnya kenapa tadi kami memberikan, kami katakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah dan dia akan mengurapi, dia akan memberikan kita Roh Kudus dan api. And if you read through Acts, the next chapter 4, because of this miracle that Peter and John has done, they were persecuted, the church was persecuted. Dan kita lihat ya, oleh karena apa yang terjadi di kisah para rasul 4 tadi, ketika Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, akhirnya gereja mengalami And when they were penganiayaan. persecuted, they gathered together for a prayer meeting.
Dan ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka adakan pertemuan dalam jemaat. But I could imagine if most of the modern church gather together in a situation to pray like this, we will be crying, we will be begging, we will be so depressed. Ya, dan mungkin sekarang ini ya, ketika ada pertemuan gereja, kita berdoa, menangis, bahkan seperti depresi. But I want you to listen to how they pray in Acts chapter 4. Nah, tapi saya ingin saudara melihat apa yang mereka lakukan di dalam ketika mereka berdoa di dalam. We're going to read from verse 29 to 30. Acts chapter 4, 29. Ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Ya, 29-30 kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 30, 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, baca ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Oh, they didn't say, Lord, we don't want any more signs and wonders and miracle. Ya, kita mungkin katakan, oh kita tidak perlu lagi mujizat dan tanda-tanda. Instead, they say, Lord, stretch out your hand. Ya, tapi di sini dikatakan Tuhan ulurkan tanganmu, Heal. berikan kesembuhan, And perform miraculous signs and wonders through the name of Jesus. tunjukkanlah kuasamu, mujizatmu, tanda-tanda di dalam nama Yesus. And you know what? Dan saudara tahu apa? In verse 31, he says this, and after they prayed, the whole place was shaken. Dan di ayat 31 dikatakan setelah mereka selesai berdoa, maka ruangan itu digoncangkan. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Ya, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. And then in verse 33 of the same chapter, he said, with great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. Ya, dan di ayat 33 dikatakan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Let me ask you a question. During the last 3 years during COVID, Ya, kita beberapa 3 tahun terakhir ini kita mengalami masa COVID. how many of us have this thought? Oh, is this the last days? Pernah nggak saudara berpikir, oh ini so akhir zaman? I see your hand. Ada nggak yang berpikir ketika COVID itu ada? My hand is Ada nggak up. yang angkat tangan yang merasa bahwa itu sudah Oh, akhir maybe zaman? only me. Mungkin cuma saya kali yang berpikir seperti itu. We started to read the book of Revelation. Ya, kita mulai baca buku tentang Wahyu. Oh, it's the 666. Ya, ada 666. Oh. Boldness in the Philippines. Ya, keberanian untuk kita bersaksi oleh karena Roh Kudus. You know, and the Bible tells us after this they would continue the works through signs and wonders. Ya, jadi Alkitab mengatakan maka mereka terus terjadi mujizat dan tanda-tanda. And then every sick person, you go back and read chapter 4, every sick person that they brought to the disciples. Dan kemudian semua orang-orang sakit dibawa kepada murid-murid Tuhan. The scripture tells us every one of them was healed. Dan Alkitab mengatakan semua mereka yang sakit disembuhkan. Wow, does that sound like Jesus? Ya, itu terjadi sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yes, because when you read the scriptures, you find that everyone they brought to Jesus, Jesus healed them all. Dan ketika pada waktu Yesus ada, ketika orang-orang sakit dibawa kepada Yesus, Yesus menyembuhkan mereka Everyone semua. that came and touched the garment of Jesus, they were healed. Setiap orang yang datang dan menjamah jubah Yesus, mereka disembuhkan. Why? Why? Mengapa? Because the same Holy Spirit that was on Jesus is the same Holy Spirit that was on them. Ya, karena Roh Kudus yang sama di dalam Yesus adalah Roh Kudus yang sama juga di dalam kehidupan murid-muridnya. And more than this, now suddenly we read about Peter's shadow. Dan bukan hanya itu, kita baca ya tentang bayangannya dari Petrus. When Peter's shadow fall upon those that were brought, the demon possessed, the sick, they got healed. Ya, dan ketika Petrus berjalan dan bayangannya terkena kepada orang-orang yang sakit, yang lumpuh, mereka semua
semua disembuhkan. I scratch my head. I scratch my head. Saya garuk kepala saya. I didn't read that Jesus shadow healing people. Saya katakan Yesus, saya tidak pernah baca Yesus ketika dia berjalan bayangannya menyembuhkan orang. Some people will say, oh, Peter must be practicing black magic. Ya, mungkin orang berpikir, Petrus ini mungkin dia lakukan black magic. Who is God? Siapa itu Tuhan? Who is greater than God? God himself. Ya, siapa yang lebih besar daripada Tuhan? Dia sendiri. Satan cannot do that. Iblis nggak bisa, setan nggak bisa melakukan hal itu. It's Holy Spirit. Roh Kudus. And in fact, Jesus told the disciple this. Dan kenyataannya Yesus mengajarkan murid-muridnya seperti ini. In John chapter 14, verse 12. Again, in Dalam Yohanes 4:14 ya. Yeah, 1:4, verse 12. Yohanes 14 You read it, verse 12. Yohanes 14 ayat 12 saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jesus said this. Truly, truly, I say to you. Sesungguhnya aku mengatakan kepada engkau. Some translation, most assuredly, I'm saying to you. Ya, ada terjemahan yang lain mengatakan, aku mengatakan ini kepada Those that engkau. believe in me, the things I do, you will do also. Siapa yang percaya akan hal yang aku lakukan, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama. Greater things than this will you do also. Dan juga lebih daripada ini akan saudara lakukan. Some commentary writes this. He say, oh, now we can do more because we have more believers. Ya, Yes, that's true. Dan yang lain mengatakan, oh kita bisa melakukan hal yang lebih besar karena kita punya orang percaya yang lebih banyak. But the book of Acts tells us that these apostles were doing greater things that has never been done before. Ya, dan tapi di Kisah Rasul tadi dikatakan bahwa murid-murid Yesus melakukan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. In fact, in Acts chapter 19, Dalam Kisah Rasul 19, which is 25 years later, ya dari 29 tahun kemudian, 25 tahun the kemudian, Apostle Paul, Rasul Paulus, he says that disciples were doing extraordinary miracles. dan dikatakan bahwa mereka akan melakukan mujizat yang luar biasa, yang extraordinary. Miracle is already, what is extraordinary? What Yeah. does he say? What does it mean? Apa yang dimaksud dengan mujizat yang luar biasa, yang dahsyat? It means that miracles were very common among the disciples. But there is another level now that has gone further up, extraordinary. Ya, jadi ada mujizat yang pernah terjadi, tapi mujizat yang biasa-biasa saja. Tapi mujizat ini mujizat yang lebih besar, yang ekstra. It tells us that even handkerchief now placed on Paul's body, placed on those that were sick and those who were demon possessed, they were all healed and delivered. Bahkan ya sapu tangan dari Paulus ketika ditumpangkan di atas kepala atau di atas orang-orang sakit, orang-orang itu sembuh. And the church in the book of Acts kept the fire burning. Apakah jemaat yang ada di Kisah Para Rasul ini menjaga api itu, Roh Kudus itu tetap menyala? It was kept burning. Ya, mereka itu tetap menjaga api itu tetap menyala. It is even burning stronger. Bahkan menyala lebih keras lagi. In Ephesians 5:18, Dalam kitab Efesus, Paul told Ephesus, the church in Ephesus, be filled with the Holy Spirit. Paulus mengatakan kepada orang-orang murid-murid di Efesus, penuhlah dengan Roh Kudus. At that time, the church in Ephesus was already
filled with the people, most of them moving in the Holy Spirit, they were speaking in tongues, they were having the gifts of the Spirit. Ya, pada waktu itu hampir semua murid-murid sudah kepenuhan Roh Kudus. Mereka semua berbicara bahasa roh. At the same time, Paul reminded them to be filled with the Holy Spirit. Tapi Pak Paulus mengatakan untuk mereka penuh dengan Roh Kudus, harus penuh dengan Roh Kudus. If you look at this bottle, Kalau saudara melihat botol ini, if I ask the aqua company, say, is this filled with water? ya ini penuh dengan air. They say, yes. Ya. But is it completely filled with water? Tapi apakah botol ini benar-benar penuh dengan air? Because when I turn up, there's still some more space. Ya, karena ketika dibalik itu masih ada ruang yang kosong. Just as the fires to be kept burning continuously, Ya, seperti api yang harus menyala terus-menerus, we have to be filled with the Holy Spirit continuously. kita juga perlu dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. That's why Paul said, pray without ceasing. Itulah sebabnya Paulus katakan berdoalah senantiasa. How do we pray without ceasing? We need to sleep. Bagaimana kita berdoa terus-menerus jadi sudah tidak bisa tidur lagi But kan? Paul is saying, in your spirit, we are always in connection with the Holy Spirit, with heaven and earth. Tapi apa yang dimaksudkan Paulus di sini bahwa roh kita harus selalu punya koneksi dengan Tuhan. My wife was telling me, there was a time when I went to some meetings and I was touched by the Holy Spirit. Ya, satu kali kami pergi ke sebuah ibadah dan saya benar-benar terjamah dengan Roh Kudus. My wife told me I prayed in tongues even when I was asleep. Saya berdoa berbahasa lidah ketika sedang tidur. So, I didn't know, Saya tidak tahu. but it just came. The Spirit was just praying through. Dan itu ya Roh Kudus hanya datang dan yang bekerja seperti itu. Be filled with the Spirit reminds us that not to have anything else other than the water inside this bottle. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus itu tidak boleh ada hal yang lain selain daripada seperti air ini yang hanya air saja di One of dalamnya. those things that sometimes we have inside us, anger, Nah, mungkin di dalam hati kita itu seperti ada marah, unforgiveness, tidak mau mengampuni, hatred, kebencian, and a lot of other things. ada banyak hal di dalam. When they're in there, the Holy Spirit cannot fill you to the full. Ya, karena ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita dengan rohnya. You need to surrender. Kita perlu menyerahkan semua itu kepada Tuhan. That's why Paul says in Romans chapter 5 verse 1, we have to be a living sacrifice. Itulah sebabnya di dalam Roma dikatakan bahwa kita menjadi persembahan yang hidup. Every day in our life, we change the way we think. Let our mind be transformed. That's what Ya, the Bible jadi tells us. setiap hari kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus diubah dari hari ke hari. The Word of God Firman Tuhan transform us. itulah yang akan mengubah So that we kita. can experience in our life what is the good and perfect will of God. Amin. Sehingga kita bisa mengalami dalam hidup kita apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik dan yang And sempurna. suddenly we come across an article on the internet. Ya, mungkin kita datang ketika kita buka internet, Looks interesting to you. Look interesting to you. ya, dan mungkin sesuatu yang menarik perhatian saudara, There's something in your heart saying, tapi ya di hati bilang jangan, tidak boleh dilihat. it looks legal, Dan itu kelihatan baik dan kelihatan legal, but it is criticizing people, talking bad about people. tapi itu mengkritik orang-orang, menceritakan hal-hal yang buruk tentang seseorang. Very specific. Don't read. Roh Kudus katakan jangan itu dibaca. That's how when we turn around and say, do not. Ya, dan ketika kita kita harus tidak boleh It is so melakukan hal important we itu. need to do that because obedience is holiness. Jadi itu perlu sekali kita lakukan hal itu karena ketaatan itulah yang menjaga kekudusan kita. You learn to repent means you turn away and you walk away. Ya, bertobat artinya kita berbalik dan berjalan melawan arah, Towards God. melawan menuju kepada Tuhan. That is how we renew our mind, Itulah yang perlu kita lakukan untuk memperbarui roh kita, transform our life. mengubah kehidupan kita oleh Roh Kudus. And the other thing about being filled, being filled, Hal yang lain tentang kita dipenuhi, means we open this cap,
yaitu kita buka tutup botol ini and we pour water. We pour water into the bottle dan kita taruh air di dalam botol until the water overflows. sampai botol itu tertuang keluar, tumpah keluar, It always overflows. dan air itu terus mengalir tertumpah keluar. When your life is overflowing with the Holy Spirit, Ketika kehidupan saudara terpenuhi dan melimpah keluar, melimpah oleh Roh Kudus, you may not realize it, saudara tidak akan menyadari hal itu. but people around you can see. Tapi orang-orang di sekeliling kita akan bisa melihat itu. When you walk into an environment, Dan ketika saudara berjalan kepada suatu lingkungan, whether it's darkness, ketika di situ ada kegelapan, you are like a light in that. nah saudara akan seperti sebuah terang yang berjalan di dalam And the kegelapan. words you speak Kata-kata yang saudara ucapkan will encourage and build up. akan menguatkan atau akan membangun You don't orang-orang. have to think what you say, but it's something that overflows in your life to the Holy Spirit. Ya, saudara tidak perlu berpikir apa yang saudara ucapkan, tapi itu akan akan keluar secara otomatis. And sometimes you find that people will come and tell you their problems. Ya, kadang-kadang mungkin orang datang dan mungkin mereka sharing tentang persoalan mereka. And one time, my boss, he's a British guy. Satu kali bos saya dulu, dia seorang Inggris. He began to tell me a lot about his things inside him. Ya, dan dia banyak sharing dengan saya apa yang ada di dalam hatinya. And then after that, he began to say, I don't know why I'm telling you this. Kemudian dia sadar, dia bilang, saya tidak mengerti kenapa saya bisa ceritakan hal ini kepada I saudara. understand because I can pray for him. Ya, saya bisa mengerti karena saya selalu berdoa buat dia. The presence of God is in you. Hadirat Allah ada di dalam saudara. And when you're overflowing, Bible tells us there's an aroma, that's the fragrance of God. Ya, dan ketika itu mengalir, meluap dari kehidupan saudara, itu seperti bau harum di hadapan Tuhan. I was teaching a class in Myanmar, Saya pernah ada di kelas di Myanmar. young student in a ministry school, Mereka murid-murid di dalam pelayanan. and there's this girl in the class. Dan ada seorang murid perempuan di kelas itu. She's hard because of the things that she go through. Ya, dia sangat keras karena ada hal yang dalam hidupnya yang dia lewati. She was born with a withered hand. She was born with a withered hand. The hand is not functioning. Ya, dia lahir dengan tangannya yang tidak sempurna. And since young, the family actually throw her out of the family. Dan sebenarnya keluarganya dia mengusir dia dari rumah mereka. She would wander around with her little sister by the road and to all the coffee shops and all. Ya, dia tinggal di jalanan. So the pastor in this Myanmar church brought her into the church. Dan kemudian yang pendeta ini bawa dia ke gereja. And so she was hard, very Ya, hard hatinya inside. sangat keras. And one day I was teaching, Dan satu kali ketika saya mengajar, she put up her hand, not the withered hand, but she put up her hand. ya dia angkat tangannya, ya bukan tangan kanan, tapi tangan kiri. She said, I don't know why, when you are talking, my tears are coming down. Dia bilang, saya tidak mengerti ketika kamu berbicara, air mata saya mengalir. I cannot stop. Dan saya tidak bisa menghentikan air mata saya. And I realized God's presence is touching her. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan sedang menjamah I orang didn't use itu. words specifically for her, but I don't know what I said or what I taught. Ya, saya tidak mengatakan sesuatu yang spesifik kepada dia, tapi saya percaya ada ketika saya berbicara Tuhan menjamah dia. God's word is spirit and is life. Dan karena firman Tuhan adalah roh dan dia adalah hidup. Spirit to spirit, and Holy Spirit minister to the spirit. Ya, dan roh kudus itu melayani rohnya. So we need the Holy Spirit. Jadi kita perlu Roh Kudus. In fact, in Acts chapter 2, verse 38 to 39, let's go back to Acts chapter 2. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 2. So after 38 to 39, 38, 39 ya. after the people who listened to Peter, they asked Peter, what must we do now? Ya, dan ketika orang-orang
mendengarkan Petrus berbicara, mereka mulai tanya, jadi sekarang apa yang kami harus lakukan? This is what Peter told them. Dan ini yang Petrus katakan. Go ahead and read for them. Yeah. Ya, 38-nya jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. It says, when you repent, you will receive the gift of the Holy Spirit. Ketika ini dikatakan ketika engkau bertobat, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus. Verse 39, listen carefully. It says, this promise is for you and for your children and all who are afar off, for whom the Lord our God will call. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan. This is actually a fulfillment of a prophecy in Isaiah chapter 59 verse 21. Ya, ini sebenarnya pewahyuan atau nubuatan dari kitab Yesaya. God said, this is my new covenant. I put my spirit on them. The word that is in their mouth will go on to their descendants and the descendants' descendants. Ya, dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas mereka, atas keturunannya, dan kepada keturunan dan kepada keturunannya. The Holy Spirit is a generational blessing upon your life. Amin. Roh Kudus adalah berkat dari generasi kepada generasi, baik kepada saudara dan It's kepada not just an saya. experience for you, but it's an experience that you can pass down to your children and your children's children. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan hanya datang kepada saudara, tapi akan datang kepada anak saudara, kepada cucu saudara, dan kepada turunannya selanjutnya. And once again I say this, God says it's going to go down children to children, generations to generations. People say the Holy Spirit, and God has stopped pouring the Holy Spirit. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa barisan ini kita bisa barisan kepada generasi dan kepada generasi. Several years ago, my wife felt a call in her heart to take care of the young people, the youth. Ya, beberapa waktu lalu saya dan istri saya seperti diberi beban oleh Tuhan untuk melayani anak-anak muda di gereja. At the time, there were only less than 10. Pertama kali mungkin cuma kurang dari 10 orang. Because she was doing it, so I also joined in to help her. Ya, karena dia sendiri, jadi saya menolong dia dalam melayani anak-anak muda ini. At that time, we were also teaching Sunday schools. Ya, pada waktu itu kami hanya mengajar sekolah minggu. And in the church, most of the children, they were second generation or third generation Christians. Ya, biasa anak-anak pada waktu itu adalah anak-anak generasi kedua dan generasi ketiga sebagai orang Kristen. So they came to church since young, maybe a little baby. Jadi mereka sudah ke gereja sejak masih sangat kecil, mungkin masih bayi. And so when you teach them things on the Bible, they say, oh, we have heard this already. Ya, jadi ketika kami mengajarkan Alkitab kepada mereka, mereka bilang, ya kami sudah mendengarkan yang ini sebelumnya. It's very boring. Ya, mereka sangat bosan. And who can blame them? Ya, nah sekarang siapa yang bisa menyalahkan mereka? Then I noticed that during main service, all the young ones are all seated right behind. Ya, dan ketika dalam pelayanan itu semua anak-anak ini mereka semua ada di belakang. And when the preacher was preaching, Ketika pengkhotbah berbicara, they seem to have the Bible open. mereka kelihatan buka Alkitab. Some of them I noticed they have magazine inside the Bible. Tapi saya perhatikan sebenarnya di antara Alkitab mereka itu ada koran. Some were, teasing one another. Yang ada yang saling menyikut saling. So I was thinking, how can we capture their hearts? Ya, jadi mereka saling sikut menyikut, dan saya mulai berpikir bagaimana kami bisa menangkap hati mereka. What strategy or what program can we think of? Apa strategi, apa program yang bisa kami lakukan untuk menjaga mereka? Then God reminded me when I was young. I came to know Jesus when I was 16 years old. Ya, dan Tuhan mengingatkan saya bertobat ketika berusia 16 tahun. Two times in the youth service, Dua kali ya di dalam pelayanan anak muda, when we worship, ketika kami sedang penyembahan, wow, it just felt so good. We just kept on worshiping and worshiping and worshiping.
Dan kami hanya menyembah dan menyembah terus menyembah. And then the speaker was very wise. The speaker said, okay, I will preach tonight if you don't just carry on worshiping. Dan kemudian pembicara ini katakan, ya kita mari saja kita menyembah, saya tidak akan membawakan firman Tuhan. And we would go home feeling something so special and touching. I'm like, we can't understand what it is. Dan ketika pulang ke rumah, kami merasakan sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. And when we read our Bible, it seems like the word jumps. Dan ketika kami baca Alkitab itu sepertinya firman Tuhan itu melompat ke dalam hati kami. But after a while, everything go back to normal. Tapi kemudiannya kembali kepada hal normal sesudah They itu. don't really explain to us, but I began to realize that was the presence of God, the Holy Spirit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini kepada kami, tapi saya menyadari bahwa itulah kehadiran Allah, ada hadirat Tuhan pada waktu itu. Then I began to realize, Dan kemudian saya menyadari, if I want to teach you how to ride a bicycle, kalau saya mengajarkan saudara bagaimana membawa sepeda, I give you a book, saya berikan saudara buku, how to ride a bicycle in 10 days. bagaimana bisa membawa atau mengayuh sepeda dalam 10 hari. And you read the book 3 times. Dan kamu baca buku 3 kali. I put you on the bicycle. Saya taruh sepeda. You think you can ride the bicycle? Saudara bisa nggak bawa sepeda itu? You probably go inside the longkang, right? Ya, sorry. You masuk longkang. You go into the drain. Ya pastilah bisa masuk ke selokan. Same thing, swimming. Sama halnya dengan berenang. I give you a book to read on swimming. Saya berikan saudara buku bagaimana tentang berenang. You read the book for 1 year. Ya kan saudara baca buku berenang ini selama 1 tahun. Then you go and jump into the water. Dan kemudian saudara melompat ke air. You think you know how to swim? Saudara bisa nggak berenang? No, you are going down to drink water. Pasti saudara pasti tenggelam. Because certain things you learn by reading, Karena sesuatu hal yang kita pelajari dengan membaca, certain things you learn by experience. dan ada hal tertentu kita pelajari lewat pengalaman. So we caught that, we started to get the children. Jadi kami melihat hal ini dan kami mulai mengajarkan kepada anak-anak. And then we let them worship. Ya kami mengajar mereka untuk menyembah. For the older ones, we encourage them to come for prayer meeting. Dan untuk yang lebih tua kami ajak mereka untuk datang dalam pertemuan ibadah. We would pray with them. Kami berdoa buat dengan bersama mereka. You know, Sunday school certain times we will teach them what God has done in the previous in the revival, in the times of revival. Ya, dan kemudian kami mengajarkan kepada mereka apa yang Tuhan kerjakan ketika kebangunan-kebangunan rohani itu terjadi. And that went on almost a year. Dan itu berlanjut sampai setahun. Then there was one Saturday. Dan satu kali di hari Sabtu, I happened to be the speaker. saya yang harus menjadi pembicara. I was teaching them and preaching to them. Saya mulai berbicara kepada mereka. And as usual, Seperti biasa, they were disturbing one another. mereka mulai sikutat satu dengan yang lain. And so when I finished my message, Setelah saya selesai berkhotbah, I feel so discouraged. saya sangat kecewa. So I asked everybody to stand. Ya, saya katakan semua berdiri. And all of them stood up. Semua akhirnya anak-anak semua ini berdiri. Only thing I could say, let's pray. Dan satu hal yang saya lakukan, mari kita berdoa. And I closed my eyes. Saya tutup mata saya. My prayer was, God, please help. Doa saya bilang, Tuhan tolong. Please help. Tuhan tolong. Then suddenly I realized it was very quiet. Dan tiba-tiba saya menyadari suasananya sangat tenang. Because normally within 1-2 minutes you will hear somebody's legs moving or somebody will drop something, you know, children, Ya, youth. ya saudara tahu ya, biasanya kalau keadaan seperti itu, tidak lama kemudiannya ada yang seperti menggosok-gosok kaki di lantai ataupun menjatuhkan sesuatu, pokoknya ribut lah. Biasakan anak muda atau remaja. Then I heard somebody like crying here, and the crying start over there, and over there. Dan tiba-tiba saya mendengar ada yang menangis di sana,
sebelah sini, di sini, dan ya di beberapa tempat I menangis. think you realize a lot of them they were teary, they were crying. Ya, dan saya melihat bahwa mereka semua menangis. Holy Spirit, you are here. Dan saya bilang, Roh Kudus engkau ada di sini. And for almost half an hour, they were just hearing before God. Ya, dan ya mungkin setengah jam mereka hanya menangis di hadapan Tuhan. On their own, they were doing this. Ya, mereka melakukan hari ini dengan diri mereka sendiri. Then the boys then began to put their hand around one another to form a circle. Dan kemudian ya, yang laki-laki mereka datang buat lingkaran. And one by one began to pray and dedicate their life and commit their life to God. Dan satu persatu mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nobody taught them this. Tidak ada yang mengajarkan itu kepada mereka. And when they finished, Ketika selesai, it was like something lifted up from them. ada sesuatu yang seperti diangkat dari mereka They ran to the stage, dan datang ke podium. the guitar, the keyboard, and they just started to worship. They were jumping and Ya, rejoicing. dan kemudian mereka datang main gitar dan kemudian mereka melompat dan menyanyi They were bersukaria. rejoicing song after song. Dan mereka bersukacita dengan pujian-pujian. We told them it's already 10:30 at Saturday night. Ya, dan ini sudah jam 10.30 di Sabtu malam. The next morning we have a first morning service at 7:45 a.m. Ya, dan harusnya besok pagi kami harus ada pelayanan ibadah pagi jam So 7.30. we told them you got to stop. Ya, kami harus berhenti. They say satu lagi. Ya, dan mereka bilang satu lagi, Okay. ya, silakan. Then they go one song. Then after that satu lagi. Ya, jadi kemudian satu lagi lagu ya terus menerus satu Satu lagi. lagi. Ya, seperti itu. Until almost over 11 o'clock. Ya, dan mereka menyanyi hampir sampai jam 11. And they went home. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Sunday morning, Hari Minggu pagi, my wife and myself we were early for the Yeah. service. saya dan istri saya datang lebih awal di pelayanan itu. In Singapore, it's very hard to wake youths and young people up at 7:45 service. Ya, di Singapura sangat sulit untuk anak-anak muda di sana untuk bangun jam 7 untuk bangun pagi jam 7. But when we went there, Dan ketika kami ke sana, about 75% of them were already in church. ya hampir dari mereka semua sudah ada di gereja. And when the service starts, Ketika ibadah dimulai, they were sitting right in front of the first few rows. mereka semua duduk di depan gereja. My senior pastor noticed something different. Dan ya senior pastor saya, dia melihat kok ada sesuatu yang berbeda. And when the service started, Dan ketika pelayanan dimulai, they really worshiped. dan mereka sungguh-sungguh menyembah. When the message was over, they were worshiping and they were dancing around. Ya, ketika mereka terus menyanyi dan ya berkeliling sambil menari-nari. Every Saturday they came. They started to attend prayer meeting. Ya, dan setiap hari Sabtu ada pertemuan mereka datang. And then about 60% of those who come for Friday night prayer meeting, they were the young people. Ya, jadi 60% dari orang-orang yang datang di pertemuan itu mereka datang dalam And they were ibadah. at home cell. Mereka bentuk kelompok sel And they were attend Sunday school as well. dan mereka juga hadir di dalam sekolah minggu itu. They begin to experience the Holy Spirit. Mereka mengalami Roh Kudus. When we had the youth camp, Ketika kami melakukan perkemahan pemuda pertama on kali, the last day of the youth camp, tahun terakhir kami adakan we told them youth camp. the youth leaders to stand one side and they will walk through and we will pray for them Yeah. before they go back. Ya, sebelum mereka pulang, kami semua para tua-tua mendoakan mereka sebelum mereka pulang. It was 2 o'clock after lunch. Dan jam 2 setelah makan siang, 3 o'clock the bus would come and bring them back. ya pada jam 3 kami mengutus mereka pulang. So 2 o'clock we had the service, so we prayed for them. Ya, jadi jam 2 kami ada ibadah dan kemudian kami berdoa buat They mereka. walked through as the leaders touched and prayed for them. They fell, and fell. Dan kami tua-tua mendoakan mereka semua pada berrebah. The strange thing is that after they fell, they get up and go one more time. Ya, dan setelah mereka bangun, mereka datang lagi. Many of them you can see that when they are on the ground,
God was doing a deliverance, a healing in their heart. Jadi ya, apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka terjatuh, Tuhan melayani mereka, memberikan kesembuhan. We have to tell the bus go because we didn't finish until 6 or 7 o'clock at night. Ya, jadi kami tidak terasa waktu berjalan sampai kami selesai sekitar jam 7 malam. After that, Sesudah itu, my wife took a few young people. She went to Batam on a mission trip. dan sesudah itu ya, istri saya membawa beberapa anak muda ini pergi ke Batam untuk pelayanan misi. 3 nights. All preaching was done by the young people. Ya, semua khotbah dilakukan oleh anak-anak muda They ini. had many decisions for salvation. Sorry. They had many decisions for salvation. Ya, ada banyak keputusan untuk keselamatan. And they have healings that took place. Ya, through ada them. banyak kesembuhan yang terjadi kepada mereka. One of the healing Ya, salah seorang yang mengalami kesembuhan was regarding the child of the pastor, one pastor, ya adalah seorang anak dari seorang pendeta about 5 years old. yang masih berusia 5 tahun. When this child was born, Ketika anak ini lahir, one eye could look straight, satu matanya bisa melihat ke depan. this eye could not look straight, it's looking this way. Ya, kemudian katanya yang satu tidak bisa melihat ke depan tapi melihat ke samping. You know, these young people, they're so brave, they want to pray for him. They Ya, want to dan pray anak for him. muda ini sangat bergebu-gebu, mereka mendoakan anak ini. And they're very smart. Dan mereka pintar. Before they pray, Sebelum mereka berdoa, they took out their phone and they took a photo. mereka ambil foto. And then they pray. Kemudian mereka berdoa. And as they pray, Dan ketika mereka berdoa, this eye slowly look straight. dan ketika mereka berdoa, sementara berdoa, mata yang satu itu mulai bergerak dan akhirnya bisa melihat keduanya ke depan. And they took another photo. Dan mereka ambil foto yang kedua, And then they wrote the report. Dan Before and after. dan mereka tulis laporan sebelum dan sesudah. Young people. Anak-anak muda. Holy Spirit, same Holy Spirit as what Jesus is, the same Holy Spirit that will be on your children. Amin. Jadi Roh Kudus pada waktu masa Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama buat anak-anak sendiri. There is no small size Holy Spirit for children, Tidak ada Roh Kudus yang kecil buat anak-anak, medium size Holy Spirit for Sunday school teachers, tidak ada Roh Kudus yang terbatas buat pelayanan sekolah minggu. XXL for pastor. Ya, yang ukuran XSL buat pendeta. Same Holy Spirit. Roh Kudus yang sama. This is the generational blessing Jesus gave us. Amin. Itulah berkat dari bergenerasi yang Tuhan Yesus berikan kepada Shall we kita. all stand? Mari kita bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Terima kasih. Can I have your keyboardist? Bisa nak yang main keyboard.